ਬੈਕਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਹਿਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਬਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 4-5 ਘੰਟੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਮੌਜੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਫੌਰਨ ਮਜਮਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੂੰ। ਕੱਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੁਕੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੱਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान साडे नाल भी दुआ सलाम कर लो कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੀਂਡੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। चौधरी शुजात सैन साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी आप अपनी गुफ्तगू जो है ना जारी रखें, मैंने सिर्फ सलाम ही लेना था। बाकी भी दोस्त जो ताहिर अहमद खान है, ताहिर अहमद या टी अहमद और अली हजवेरी, आपको भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी गुजर ही रहा था तो मैंने कहा चले इधर सलाम दुआ कर लें। हाल चाल है जी अपना सर? ठीक ठाक जी। चीमा साहब और जाना है चीमा साहब किधर है? जी जी अब अभी गुजरना नहीं है, मैं आपके लिए आया हूँ, प्लीज बैठे, मैं 1 मिनट आता हूँ। तो पुलिस वाले भाई की हाल है? टी अहमद साहब, आप अली अकबर साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नहीं चीमा साहब करते तो अड्डा को गाल मैं चीमा साहब आपसे अर्ज कर रहा हूँ दस्त बदस्ता कि आपने अभी गुजरना नहीं है, अभी बैठे हैं आप यार। अच्छा अच्छा। वो कह रहे गुजरना नहीं अभी तो चौधरी शुजात सैन को वो फिटनेस का कोई वजीर बना दिया उन्होंने। हाँ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਕੁਝ ਸਾਲ। जी जी चेयरमैन बने ने, चेयरमैन बने हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी देख के लोग बड़े देड़े ना मुतासर होंगे ने। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਪੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ 6 ਪੈਕਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ 6 ਪੈਕ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਲਕ ਪੈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਿਲਕ ਪੈਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ। चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ कैसा है? इंग्लैंड ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, मतलब काफी विंडी भी है, हनेरी भी जिन्हों से हवा चल रही, लेकिन कल क्लियर लगता है हो जाएगा। आज ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੌਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਰਮਨ ਮਾਈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਬਾਦਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਬਾਦਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਬਾਦਨ ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੀ। ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीमा साहब जी गोडे आगे करें प्लीज। गोदे क्या हाल है आपका? सर जी आप अभी थोड़ी देर पहले किसी को बता रहे थे कि आपने टिकटॉक उस वक्त ज्वाइन किया था। मैं उस भाई को बता दूं,
चीमा साहब ने टिकटॉक का जो वो इजाद करने वाला था उससे परमिशन लेके इजाद किया हुआ। अब जब टिकटॉक पे बहुत ज्यादा गंद आ गया तो अब चीमा साहब ने कहा नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब चलते हैं। हाँ नहीं टीएम साहब ये बात सही है आपकी। मेरी बड़ी इंट्रोवर्ट सी नेचर है, मेरी बड़ी जान जाती है इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े हैं, इसीलिए फिर मैंने कम कर दिया जो टिकटॉक पे। ठीक है, तो जहां तक मार्कियों की बात है वो उसके लिए नहीं बना रहे चीमा साहब, आपके लिए एक अलग मार्की बना रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं मार्कियां तो 4-5 बनाएंगे जी मार्कियां तो 4-5 उन्होंने लगानी है, आस्तीन के सांपों वाली, फिर शातमियत शातमों के लिए, मुलाहिमुद्दीन के लिए, और फिर एक और गुस्ताख मतलब काफी सारा। नहीं चीमा साहब आप ऐसी बातें ना किया करें, दिल दुखता है, आपको पता है बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाती है। मुनाफिकीन के लिए, गालीबाजों के लिए ये सही एमडी नहीं है, ये अच्छा एमडी नहीं है। एमडी तो है पर बदतमीज एमडी है, वहां पे कैटेगरीज होंगी ना। मार्कियों की डिमांड बढ़ती जा रही, को 8-10 कैटेगरीज निकल आई हैं अली अकबर साहब। हाँ जी, एक नबी मानता है, दूसरा नबी नहीं मानता, एक जिल्ली बरूजी मानता है, दूसरा बिल्कुल हकीकी मानता है। अच्छा यहाँ पे वाकई अली अकबर साहब ऐसे ऐसे जो लाए जो एक बंदा मैं सुन रहा था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बताता है अपने आप को, लेकिन उसे ये नहीं था पता कि शरी का जो ऑपोजिट है वो गैर तशरी होता है, वो गैर शरी कोई लफ्ज नहीं होता है, पर लोगों को ये बेसिक बातों का नहीं पता है। बिल्कुल। ये शरी का दूसरा और मुतजाद जो है वो गैर तशरी कहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। वो गैर शरी लोग शरी से गैर शरी बना देते हैं, हालांकि गैर शरी का बिल्कुल एक डिफरेंट लफ्ज है। टियामन साहब आप भी आजकल आपकी आईडी चेंज हो गई है या पहले आपको नहीं देखा मैंने? नहीं मैं चीमा साहब मैं एक साइलेंट लिसनर रहा हूँ पिछले 3.5 साल। अच्छा समझ मैं बिल्कुल 3.5 साल में बिल्कुल नहीं आया, जिसको कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम कहने भी नहीं आया। ठीक, यानी कि जो अब जिस मोड में मैं तकरीबन चला गया हूँ उसमें आप पहले आप थे, आप निकल आए उसमें से गार में से, और मैं उस गार में आपकी जगह तकरीबन मैंने थोड़ी सी ले ली। नहीं वो अब मैं सिर्फ ये सलाम दुआ करने के लिए वो, क्योंकि चीमा साहब देखें जितने का हमने देने थे ना दलाइल पिछले 140 साल से दे चुके हैं, जिसने लेना है वो ले, नहीं लेने तो ना ले, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर तो है कोई नहीं, सीधी साफ बात है। लेकिन एक बात इंसानों को समझ आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये सोशल मीडिया है। पाकिस्तान में तो ये होता था ना कि चीख मारी तो निकाल लिए बाहर, 5-7-10 बंदे आ गए, उन्होंने मार मूर के तो परे हो गया काम। ये सोशल मीडिया यहाँ पे ये नहीं होना, यहाँ पे जवाब मिलेंगे और दबा के मिलेंगे। और बिल्कुल, और इसमें टीएम मतलब ये भी एक मसला है ना कि ये इनके जिंदगियों के मिशन बन गए हुए, इतना सीरियस ले लिया हुआ, एक पागलपन का समझ लें शक्ल इख्तियार करके भी है। हमारे पास तो मेरे पास पर्सनली में तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो 5-10 मिनट इसी तरह कोई सोशलाइज किया है, ये गपशप एक अच्छे अंदाज में होगी, तो वो बाकी तो ये 18-22 घंटे चीख के गले फाड़ना, ये पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। नीचे आपके दोस्त हैं में अकबर खान साहब जी हाँ, अकबर खान साहब को बुला लें माशाल्लाह। अकबर साहब आप फ्री हैं तो आ जाए। अकबर खान साहब माशाल्लाह बड़ी मजे की गालियां दे रहे थे आमन नज़ीर को ना। जी हाँ नहीं, काफी उस दिन गुस्से में थे कुछ दिन पहले। क्या हो गया चीमा साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर साहब क्या हाल चाल है, कैसे सेहत है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। नहीं अकबर साहब को पता है, मैं वो पीर आस्तानी साहब की थी ब्राड, उधर भी फिर अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां पे भी वही जो है लोग आपको सीधा आप पे हो जाते हैं कि आप अपना पहले जवाब दें, रात को आपने ये क्यों कहा, दिन को क्यों कहा, उससे मेरी बड़ी जान जाती है, इसलिए मैंने फिर कम ही कर दिए पीर साहब के पास भी जाना। मेरे ख्याल आप भी बहुत कम आते हैं अकबर साहब उधर तारीख। ये रोला ही है सारा। बिल्कुल नहीं। और कोई किसी को नहीं मानने का, कोई अपना दीन नहीं छोड़ता। बिल्कुल, ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं, दिन को गालियां दे रहे हैं, शाम को फिर उसी बंदे के साथ बैठे हुए हैं। वही ना।
मौलाना बने हुए हैं जना करके। बिल्कुल इलामा इलामा जी इलामा तक का सफर कैसे किया, जना से इलामा तक का सफर, जी इस बात का जवाब ही नहीं दे रहे। मिर्जा साहब के ऊपर दिन रात तनकीद करते हैं। बस मिर्जा साहब का तो अपना कोई किताबों में से नहीं है। अगर उनके बेटों ने कुछ लिखा है, हाँ, या कुछ लोगों ने लिखा है, तो मिर्जा साहब ने खुद लिखा है तो साबित करें। वो साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर वो गाली गलौज और एक गैर बिलो द बेल्ट गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं है। उससे बेहतर है कि आप उस महफिल से दूर ही रहना बेहतर है, मेरा तो ख्याल है। वही ना, इंसान को पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक के ये इस तरह की तबलीग इस तरह नहीं होती। मुखालफत तबलीग करो, लेकिन अदब के दायरे में रह के मुखालफत करो। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग फैसिनेट हुए हैं, जैसे पता नहीं कोई खजाना हाथ लग गया है और पागल हो गए हैं, समझ नहीं आ रही। वो एक्साइटेड नहीं, जैसे बंदा कैरिड हो जाता, वो कैफियत है। वो कल परसों अफजल वड़ैच ने कहा कि 99% यहाँ जोहला है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ। तो हदीस भी तो है ना, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। बिल्कुल। फिर उसमें ये हुआ है जहालत में कि लोगों की अपनी इज्जत नफ्स कोई नहीं रही, कोई अपनी आजाद राय नहीं रही। वो चापलूसी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो आपको देख के रुका हूँ इस ब्राड पे। जी नहीं, बहुत बहुत मैंने कहा शुक्रिया। चीमा साहब बैठे हुए हैं, चलो चीमा साहब की आवाज सुनने का जी नहीं, थैंक यू, जज़ाकल्लाह अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। बस मैंने भी आपको याद ही आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ख़त्म कर दिया हुआ है, क्योंकि मेरा कभी भी इस माहौल में नहीं गुजारा हो सकता था। ये इसमें सफोकेट ही बंदा महसूस करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इस तरह का मेरा मिजाज नहीं था कि मैं ज़िंदगी का मिशन बना लूं किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप या जमात के खिलाफ जो है। तो नहीं, आपके पास दलील है तो वो बस दलील दे दें। बिल्कुल अल्लाह ताला भी यही कहता है कुरान में, नबियों को उसने यही कहा है कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि तुम्हारा काम खोल खोल के बताना है, हदायत देना मेरा काम है। ये कहते हैं कि हदायत ले लो, हमसे ले लो हदायत। भाई तुमने हदायत कैसे देनी? कुरान तो, अल्लाह तो कुछ और कह रहा है। बिल्कुल आप दलील दे दें, लोगों को बता दें खोल खोल के अपनी दलील, आगे लोगों ने खुद समझना है और खुदा ने हदायत देनी है। आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जी, मोहम्मद अहमद साहब भी आए। अकबर साहब, आपकी इनसे बात हुई है? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम चीमा भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाए, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अकबर साहब के साथ मैं घर से निकला था, मैंने कहा देखें कहीं ना कहीं सर्कस लगी होगी। जी बस हमने भी देखा, अकबर साहब भी आ गए, मैं भी, हमने कहा चलो ये एक छोटी सी सर्कस में गपशप। मतलब लगाएं यार, किसी वक्त चक्कर लगाएं। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये वैसा आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है, तो होता है प्लान करते हैं। आपके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो अब गाड़ी नहीं है, मैं नहीं चलाता अब। मैंने इतनी गाड़ी चलाई है कि मैं थक गया हूँ गाड़ी चला चला के। हाँ नहीं, आपका तो वो जो ऑब्वियसली आप आज तो सैटरडे आप करवा रहे हैं डायलिसिस पे ही, अभी गए नहीं? हाँ, अभी मैंने जाना है, अभी बस 15-20 मिनट तक मेरी टैक्सी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपका। हाँ, सब ठीक है, शुक्र है खुदा का। उसको तो मैं बॉदर ही नहीं करता। जी हाँ नहीं, वो अच्छा, आप रूटीन आपकी बन गई हुई है। वो तो मैं उधर जाता हूँ रेस्ट करने के लिए, बिल्कुल चाय वाय पीने के लिए, गपशप लगाने के लिए। जी।
वो तो मैंने उसको ज़हन पे सवार ही नहीं किया हुआ, वो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है अल्लाह के फजल से। जी नहीं, ये बड़ा अच्छा है, आप उसका समझ रहे हैं, बहादुरी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, वरना वो क्योंकि एक रूटीन है, 3 दिन हफ्ते में मेरे ख्याल आप करवाते हैं, तो हाँ जी, तीन दफा। जी। और एटीट्यूड ही होना चाहिए इस तरह की, कोई फिर ज्यादा इजी हो जाता है, अल्लाह ताला भी इसको आसान कर देता है आपके लिए। नहीं मसला है ही कोई नहीं, मतलब आप यकीन करें कि मैं तो उधर रेस्ट करने जाता हूँ बस, जस्ट नॉर्मल मैं उसको मैंने लिया हुआ है। अभी मैं सुबह उठा था, नमाज पढ़ी है, उसके बाद मैंने जनाब कुकिंग शुरू की है हस्बे मामूल। अच्छा माशाल्लाह, टिंडे पकाए हैं, टिंडों की भुजिया, जबरदस्त। पूरा टिंडा। नहीं, आप तो बड़े एक्सपर्ट है, कुकिंग कर लेते हैं आप जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 फुलके पकाए हैं। अच्छा जबरदस्त। और कुछ एक आधा मूली का पराठा साथ लेके जा रहा हूँ डायलिसिस पे। ठीक। तो और मोहम्मद अहमद साहब, आपकी आज छुट्टी है या आज जॉब पे? काम थे कुछ कस्टमर्स के, तो मैंने कहा इससे पहले कि कस्टमर लूज हो जाए उसका वो कर ही देते हैं, तो मैं निकल आया। अच्छा कस्टमर बचा लेते हैं ना। ठीक, हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा जरूरी है, कस्टमर लूज होने से बेहतर है थोड़ा सा अगर आप 2-3 घंटे आपके लग जाए सैटरडे को भी। बिल्कुल। तो वो उसके कुछ बैंक उसके अकाउंट में पैसे डालने थे, कुछ को सामान देना था, तो मैंने कहा दे ही आते हैं। ठीक, नहीं बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल काम तो साथ साथ उनसे जरूरी है उसकी, तो जाहिर बात है। हिम्मत साहब व्हाट्सएप मेरा बंद हुआ है जी। अच्छा, आपका व्हाट्सएप अक्सर आपका रिपोर्ट हो जाता है, ये तो आप बताते क्या हाँ, होता है? रिपोर्ट हो जाता है, वो अब फिर बंद हुआ है कल रात से। अच्छा, ये बड़ा कॉमन इतना नहीं है क्यों मोहम्मद अहमद साहब? ये अकबर साहब का दूसरा तीसरा व्हाट्सएप बंद हुआ है, व्हाट्सएप का भी बहुत कम सुनने में आया है, इनका रिपोर्टिंग हो जाती है कहते हैं। और बस कुछ लोग मशहूर होते हैं ना, तो वो हरकत की वजह से, उनकी हरकत ऐसी होती है, फिर वो बंद कर देते हैं कंप्लेन पे। हाँ, उनकी हरकत ऐसी होती है ना, वो मिर्जा साहब की तालीम पेश करते हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आती। हाँ, तो फिर इन हरकत ऐसे ही है। अकरम साहब, अकरम के अकबर क्या नाम है आपका? अकबर साहब, ब्लॉग तो आपका हुआ है, मेरा नहीं हुआ। सही जवाब दिता मैं क्या इस तो पहला कि कोई हल्का बात बके में थले छोड़ देता। बहुत अच्छा किया, वहां से अच्छाई की उम्मीद है नहीं मुझे। चीमा भाई, ऑब्वियसली कंप्लेन्स होती हैं जब आप दुनिया को सताओगे, लोगों को तंग करोगे, तो ऑब्वियसली लोग कंप्लेन करेंगे। और व्हाट्सएप का तो कोई मज़हब है नहीं, तो वो मजहबियों की तरह सोचता भी नहीं है, वो तो देखता है कि इंसानियत को तकलीफ देने वाले काम हो रहे हैं, तो चलो इसको कंट्रोल किया जाए, है ना जी। व्हाट्सएप भी अगर बरेलवी होता, अहमदी होता या देवबंदी होता, तो फिर तो वो देखता कि अच्छा मेरे फिरके का खैर है। ऑपोजिट फिरके का है तो फिर ब्लॉक कर देते, इस तरह का जगह। वो तो मतलब न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने तो रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं, और कंप्लेन तगड़ी उनके लॉ के अकॉर्डिंगली हो जाए तो वो बंद हो जाएगा। टिकटॉक भी कईयों के बंद हो जाते हैं ना। बिल्कुल तो ये जैसे ये नीचे बड़े ये फेवरेट हैं आपकी ब्रॉड पे अक्सर देखते हैं आए, ये कहते हैं मेरी आईडी पर, मैं अभी फारिग होके देखता हूँ इनकी आईडी पे जाके वीडियो, ये बार बार इसरार कर रहे हैं। ये चौधरी राव नहीं खटाना गुजर है, बड़ी नूरानी सी इनकी शक्ल है, मेहंदी ज्यादा लगती है शायद दाढ़ी को, माशाल्लाह। मुझे लगता है सीसीडी पुलिस ये एक सेकंड, कोई इंसान है? ओ अच्छा, मैंने समझा कुछ और लगाया हुआ है, इंसान ही है। सीसीडी पुलिस साहब मुझे लगता है इनको जानते होंगे ये, क्योंकि ये पुलिस है, इनके पास सबका रिकॉर्ड होता है।
اچھا میں محمد احمد صاحب دا وعلیکم جی السلام. جی چلو کام چیمہ گل صاحب کرنا تسی. چیمہ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خاکسار ابھی انٹر ہوا اس دنیا میں آفٹر 3 years آف لسننگ. اچھا ویسے یہ بہت سا تقریباً نارمل ہے، یہ میرے ساتھ کوئی باقاعدہ یہ محبت ہے. نارمل ہے. نہیں نہیں نارمل نارمل ہے. یہاں پہ مزاج اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو نئے اکاؤنٹس بنتے رہتے ہیں تو وہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، پتا تھا کہ یہ فالو بیک بھی ہو جائے گا، تو وہ کوئی مختلف کنٹریز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے نا فالوورز کے اوپر جانے کا، نیچے جانے کا، وہ پاپولیرٹی کا. بالکل تو یہ اس چکر میں یہ نارمل ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فالو کر رہے ہیں جو زیادہ تر یہ علماء کی براڈ کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ہاں نہیں یہ صحیح محمد احمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو امید ہوتی ہے کہ ہم کل 100 بندے کو فالو کریں، کوئی 40-50 تو فالو بیک، تو ان کے اپنے پھر فالوور ذرا بڑھ گئے. ہاں جی ہاں جی. اور چیمہ اچھا بھائی یہ نارمل ہے. ان کا یہ علماء کے جی 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 کریں بات علماء کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا. تبلیغ کے لیے نہیں آتے یہ. ہاں جی. جی اور چیمہ بھائی جب وہ بلاگ والی بات چل رہی تھی نا، تو وہ اب دیکھو نا کہ اگر کوئی میرا محسن ہوتا تو میں بتاتا اس کو کیسے کھولنا ہے. چونکہ محسن نہیں ہے تو اللہ کرے بلاگ ہی رہے میری چاہیے اب وہی میں نے سوچا آپ بیٹھے کبھی نہ کھولے. چونکہ وہ تیسری چوتھی تو بھی نہیں سنا کوئی بلاک ہوا ہو ہمارے. نہیں وہ انسان نما چیز ہوتی تو ہم ضرور مدد کرتے ہیں. وہ انسانوں کی کیٹیگری سے باہر ہے تو بند ہی اچھا ہے، وہ بند ہی رہے. ایک اور دادا صاحب جو ہے یار، ان کی فیملی کے نا میرے کامن کلوز فرینڈز میں نا ان کے بہت کلوز ریلیٹیو میرے یار، دے آر سچ اے نائس پیپلز. اتنے گریٹ بندے ہیں، اتنے اچھے بندے ہیں وہ. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے یار، اس کو ہوا کیا؟ تو میں حیران ہوتا ہوں ان کو سن کے. اکثر جگہوں پہ جہاں پہ یہ بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں، توبہ توبہ. میرا کبھی انٹریکشن نہیں ہوا ہے، میں ان کو دور سے دیکھ کے میں کہ نہیں یار اس کو تو سائڈ سے بندہ گزر سے دندی نہ وڑ دے کتے. جی ہاں نہیں میں نے ان سے میں نے طارق صاحب سے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کا جماعت احمدیہ میں کم از کم مرزا صاحب کی شخصیت تو کامن ہے، تو وہ آپ میں تو ریسپیکٹ کا درجہ ہونا چاہیے. تو اتنی بات آگے نہیں. باقی مسالک میں تو چلے سمجھ آتی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، جسٹیفائی تو نہیں، لیکن یہ بہت زیادہ سیریس لے جاتے ہیں. حالانکہ جو اصل شخصیت ہیں جن کی وجہ سے سمجھ لے کہ ان کا بھی وجود ہے یا آپ کے بھی ان کو یہ اگنور کر ڈسریگارڈ کر کے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بالکل انسانیت سے گر جاتے ہیں. بالکل. میں نے تو خود آپ نے دیکھا کم کر دیا. آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ انہیں دنوں میں میں بہت میں تو میری ریئل لائف میں بھی ایک انٹروورٹ سی ایک نیچر ہے، اور ایک سیکولر لبرل یہ پروگرام، جیسے حسینی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ سیکولر لبرل کا یہ نہیں مطلب کہ بندہ ایتھیسٹ ہو گیا، وہ یہی کہ وہ بائس نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. وہی میرا مزاج ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو توبہ سر بڑا اچھا مزاج ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اس سے آپ کی اپنی لائف بڑی سکون میں رہتی ہے، آپ کی وجہ سے دوسروں کی لائف بڑی سیٹل رہتی ہے، سکون رہتا ہے، پیسفل رہتی ہے. بالکل. مگر وہ جو دوسرے انہوں نے اپنی لائف بھی جو نا وہ پیس ختم کیا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی لائف بھی سے بھی پیس ختم کرنے کے چکروں میں ہی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہے روڈز پہ سارا دن کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ 2 دن میں تھوڑا تھوڑا بیچ میں آگے دیکھا ہے، میں بڑا بزی رہا ہوں. بالکل. اور محمد احمد صاحب آپ نے دیکھا، میں اکثر احمدیوں سے سوال کرتا ہوں کہ یار میں غیر احمدی ہو کے میرے سے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ کراہت ہے، وہ رویوں میں اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے، وہ پاگل پن ہے، کوئی لوز اسکرو ہے 18-22 گھنٹے. میں اس سے نہیں، میں نے انفالو کر دیا ہے، واٹس ایپ پہ بھی بلاک کر دیے میں سارے جو 10-15 تھوڑے بہت ایکسچینج ہوئے تھے. تو وہ میں بالکل اسٹریس فری لائف ہے. میں جیسے آپ کو بتایا کہ انٹروورٹ نیچر ہے میری، اور ایک اوپن مائنڈیڈ سیکولر سی تھی شروع سے، تو براٹ اپ ایسا تھا. تو یہ میرے لیے سفوکیشن، میرے لیے میں ویسے مس فٹ تھا اس میں. 5-6 مہینے میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ اچھے انداز، لیکن وہ دیکھا کہ یہ کام تو بہت میرے مزاج کے خلاف ہے. میں خاموشی سے، جیسے وہ علامہ صاحب خود کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تمہیں ساڈا طریقہ نہیں پسند تے تسی وکھرے ہو جاؤ. تو دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ڈیڈ.
کوئی ہارڈ ہاں، فیلنگ صحیح بات نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, گالی گلوچ نہیں, میں تو بس آپ کبھی بیٹھتے تھے علامہ صاحب کی محفل میں بھی رہے ہیں آپ جی ہاں 5-6 پہلے؟ مہینے 8 مہینے ہمیں آپ دیکھیں اچھا 2 ایئرس پلس ہو گئے شروع میں 5-7 مہینے میں, کیونکہ اس وقت آپ نئے ہوتے ہیں, ایک فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لائک اینی ون ایلس. میں بھی بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا کہ وہ نیا کوئی ہمیں یہ خزانہ مل گیا ہے یا نہیں. لیکن جو وہ کیونکہ مزاج ایسا نہیں تھا, باعث نہیں تھا, جب میں نے اوپن مائنڈیڈ ہو کے دیکھا ہے, مسالک سارے دیکھے ہیں, اہل تشیع کے, اہل سنت کے, جماعت احمدیہ کو, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا سمجھ لیں ایک ظلم ہے یا ناانصافی ہے کہ ہمارے اپنی صحیح جب بات منجی کے نیچے ہم ڈانگ پھیرتے ہیں تو اس میں ہاں سے عقیدہ امامت نکلتا ہے, کبھی صوفیہ, تو وہ ہم نے کیسے فنائل لگا کے پیٹیوں میں ڈالے ہوئے ہیں, اور ایک ہم گروپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو میرا تو یہ پرنسپل یہ پوائنٹ تھا, یہ میرے لیے ایک ویک اپ کال تھی, یہ ایک سٹینڈ تھا کہ نہیں بھائی یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, نو مور رد قادیانیت, میرا اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, زیرو تو انٹرسٹ ہے. آپ پہ تو پھر بڑے بڑے الزام لگے ہوں گے, علامہ صاحب تو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوں گے آپ کو احمدی. وہ تو آلریڈی اکثر براڈز میں ذکر ہوتا رہتا ہے. میں ان سے کمپیئر ٹو پپو ملک اس طرح کے جو ٹرو مسلم جو یہ روٹین میں جن کے نام گنواتے ہیں ان کی نسبت شاید اس لیے میرا کم ذکر کرتے ہیں کہ میں بالکل ڈس اپیئر ہو گیا, میں اچانک اوور نائٹ آئی اسٹاپ گوئنگ ٹو دیئر براڈز, بالکل اوور نائٹ ہی جو ان سا. تو یہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں پپو ملک بھی, وہ بڑا نیوٹرل آدمی ہے, وہ بڑا عقل سے استعمال کرتا تھا. وہ اپنے بھی مخالف کوئی بات ہے وہ بڈر ہو کے بول دیتا تھا, اور ان کے کوئی خلاف بات ہے بڈر ہو کے وہ دونوں سے بےچارہ مار کھاتا رہتا تھا. وہ بھی بےچارہ غائب ہو گیا ہے. بالکل بالکل. ہاں نہیں پپو ملک کبھی بھی احمدی نے اس کو پکڑا ہوتا تھا, کبھی کہہ رہے احمدی نے اس کی بھی پکڑا ہوتا لائف تھا, وہ ایک نیوٹرل بات کرتا تھا. اور وہ شدید سے آیا پبلکلی پرائیویٹ اور کو بڑے عرصے سے میں کہتا کہ یار کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے تمہیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, ہزاروں لاکھوں دفعہ جس طرح انہوں نے جو تمہارے ساتھ رویہ اختیار ہوتا ہے, تم مس فٹ ہو, تم ایکٹیوسٹ ٹائپ بندے ہو, تم اس سے 99% جتھا سوسائٹی میں, جتھا مینٹیلٹی میں تمہارے جیسے بندے کا کوئی کام نہیں ہے. تم وہ آسما جہانگیر یا وہ ایک پاکستان میں ایک وکیل ہے, کیا نام ہے, وہ کراچی کا لڑکا, مجھے نام نہیں یاد ہے, یا اسلام آباد کا شہر, اس کی طرح کے میں نے اسے وہ کراچی کے تو وہ ہے نا جبران ہاں صاحب, جبران ناصر. سچ اے نائس پرسن. ہاں بالکل. تو پپو ملک کو میں کہتا تھا کہ تمہاری انٹینشنز اچھی ہیں, تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, تم انصاف سے کام لینے کی کوشش کرتے ہو, باعث نہیں ہو, جو سچ ہے سچ, اچھا ہے جس کے بھی حق میں بات جا رہی ہو. لیکن میں نے اسے کہا کہ یہاں پہ زیرو نیو بورن سے لے کے 60 تک کے جو اس وقت لوگ ہیں, یہ اس کا شکار